Okay, next is ang challenges nato ano itong mga response. Disaster response, firefighting response. Natay mga challenges and find ways na we will act judiciously and fair to all and properly. Kasi lahi na karon ang sitwasyon sa atong mga activities. Say when we respond out of the open, either disaster man or firefighting, dagang kayo ang social media. But anyway, we'll find ways because dapat po na ay actions. Number 3, for those who do not know, daghang kay tag mga typical fire stations na pahumanay, in particular sa Lanao del Norte. Sa Lanao del Norte, ang tawag na mo nato una is the last frontier. If you, during your college days, you read about English literature, history for that matter. Tanap itong mga Amerikano nag-expand ng territory, itawag nila o the last frontier, meaning nagkita sila. So, one among the last frontier nga kanang wala pa ma-explore na gusto nila ang punon is ang ganing Alaska. So, hantod na inhabited ang Alaska na yung part of the United States. Pila sila sa ilang 50 states. Now, Lanao del Norte atong na for the longest time napabiyaan mo gina siya, wala tayo power stations diyan. But somewhere in the history of European protection, nakapangay kita massive ito kay, and then after the Marawi siege, ibubuan o dagong pundo for infra and providing for fire station, fire trucks. So naambunan ang Lanao del Norte ni Muslim province, dominated by Muslim province. So that is why isa ka problema nato karon. Ilipayan nato problema po. Ibubuan lang sila mga budget para magtukod og typical fire stations. Karon nangahuman na. Nangahuman, o tayo mabutang nga fire truck. So isa na sa akong gihangyo dito. But for the meantime, ang natagaan pa is nanate kaming fire truck. One other than the ito Clarin, Capti, apa isa? Libertad. So dahil kami na nato for Mahinog and Ipasugong. So that is why I call upon the Provincial Fire Marshals of Lanao del Norte to find ways na makaduol sa SILG through their congressmen, governors, because as I've said, sometimes a whisper is louder than shout. So I do hope na naka-whisper na to. Kasi mupo na ako ni Carlo Canrex na wapong ayo ang turn over mi sa kuan sa Munay. Pero makaingon gid ko nga 50% ready na mo sa kuan. 50% kaya na po i-allocate yung mga tao, pero ang 50% is fire truck. Iyawan ko dito kung may tabo ba kay di man daga ng building fire truck man tao. Anyway, na may mga tao po na ito i-allocate dito. I-assign dito. So, muna itong situations and we have several typical fire stations. Paumanay na daghan dili sa Lanao del Norte, including Linamon, Pantar, Una Piagapo, ano pa? Munay, Matunggaw, daghan. And then, mahumanay na po ang Kibawi. So this August 12, I will be going to Kibawi for the turnover. Hindi na mayor po dahil, hindi po dahil basketball na ako. Iyawan ko kay Murag. Masugpa mo itong dagan ng mayor ko.
be on the 12th. And then, tapos na po ang Hasaan, typical fire station. Nindot po ang Hasaan. So, ang target is August 20, tentative. August 20 ang... Final, sir. Final na. Nanay, 20. Yes, sir. Very good. So, August 20. So, mauna. And then, by the way, naapoy fire truck na sa Salay. Natagaan ko ng Salay. And then, ang mayor, ay tama ra po din. Kaya ang mayor, papuspon-puspon, eventually, ang blessing sa fire truck na nakuha nila, kaya last minute, dali-dali. So, August 21, blessing. O magidula po basketball sa ako ang mayor po. Ang mayor sa Salay, so happen na 1 year ahead sa kuha, graduate niya sa St. Mary's. Si Mayor Capistrano, Vice Mayor karon pero balik kayo ng Mayor. So 1 year ahead, classmates sa akong brother, si Mayor Capistrano. That would be on August 21. So, talking about fire truck, our OIC, balik ko sa first na kung ako na, is also, I was able to convince our secretary na ang procurement na to fire truck is G2G, meaning government to government. In that way, maiwasan na to ang mga controversies. Ganahan si SILGs kang Sir Quancho. So they will be going abroad. They will explore the idea that our government will be on government to government scheme. We'll be going back to Austria, it will be possible, Korea, and Japan. So, naka-schedule na sila ni SILG for that matter. So again, i-pray na to na mas successful na siya. Because kung nakayuta ka ng bunog na kita sa di ba, controversy. Bunog na ta. So, for that matter, lastly, ihangyo na ko ang kada isa na in your own little way, or little ways, you contribute, you good deeds. The best thing you can do for our regional office and the Bureau of Fire Protection in general. Mga sa itong ipanghimo is make it your contribution. In particular, mga good deeds. Kamu na nakabaluan na. Di man pwede na ako ma-check mo tanan or kahit kung permi mo i-check kada isa, ang tawag mo na sa management is micromanaging. It is bad. Wala tayong maabot anak. So, what I'm doing here is macro-managing and delegating my functions to different staff according to your capacity. So again, we pray na malampasan nato to and then together ang ato ang mga good deeds, mga efforts makonsolidate, including last duty guard at punas-punas, another good deeds na. Di mo ba? Ay! Napaday mo assignments sa mga cleanliness. May particular area for cleaning. And babantayan mo ng, that will be the call ng ating RCS. Primus inter pares. First among equals. So siya ang inyong kuya. Titingin-tingin sa mga appliances. Mag-rejoice kitang tanan nga inana lang atong gitrabaho. Dili ta kanang walay disaster, walay emergencies nga atong gi-respondihan. Kuan lang mga kurang common household chores lang ika na. Wala ta nag-respondi, wala ta nabahaan. But should the case may be nga naay mga disaster, again I will require, kung halimbawa naay bagyong agi sa Northern Mindanao, walay tanan mag-duty. Regional office, ang mahitabo, Tangerine,
Tapos you will be assigned to every station, to augment to every station here in the city. Ha? Dili bakasyon kung naay disaster o naay kanang calamity or naay bagyo, dili bakasyon ang regional office. So the same with the provincial offices. Mo-augment sila dito sa operations sa nearest fire stations of their office. So in the case sa the regional office dire, so you'll be distributed from as far as Bulwa, as far as Bugo. Pili mo. Inana itong buhaton. Manya, klaro na ta ha? Klaro na ni. Oh. Why? Because again, kulang tao ang ato ang mga stations na higop sa MRCC, Mindanao Regional Command Center. Wala higop. So that is why isa ko ang prayer na ko, dili silent prayer ko, dili shout na siguro ni nga madayon ang 4,000 recruitment. Ang 2,000 madugang 2,000 may mong 4,000 yearly. Maybe next year kay kuan kita galisod kita ning nangahigop ng mga tao sa MRCC. So again, last na gini. Tungod sa ato mga challenges, walay lain nga mag-inspire sa atong kagalingon. Kundi kita ra pod. To the left, say, I inspire you. I inspire you. To the right. Inspired na bang tanan? Wala pa. Inspired na bang tanan? Yes, sir. Awag yan po, di pa inspired yan po. Inspired na bang tanan? Yes, sir! Okay, that's all. Huwag tayong lupa. Thank you for your words of wisdom and reminder, sir.